बेलाइखा हामबाय सिनि रेस्पेक्टेड जत सिनि मीडिया फ्रेंड्स रखनो दिनै 25 सेप्टेम्बर 2022 IPFT सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी IPFT ने ऑल ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन ने सिनि रेस्पेक्टेड सिनि रिप्रेजेंटेटिव रमतुयै जो तो IPFT ने रेस्पेक्टेड सिनि MLAs रखनतुयै सिनि कैसे इम्पोर्टेंट मीटिंग जों खालायगा सिनि आगरतला प्रेस क्लब गनाबो दिनैनि सिनि पान्नानि सभापति अंखासिनि IPFT सेंट्रल कमिटी ऑनरेबल वर्किंग प्रेसिडेंट बरंगनां सिनि दा प्रेम कुमारियां बसिनि फिशरिटी कॉर्पोरेशन ऑनरेबल मिनिस्टर बने पी खंबाय खायनो दिनै सिनि सालसानि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी ने सिनि IPFT ने मीटिंग खायजाका ते डिसीजन ना हरजाका सिनि दिनैनि जे डिसीजन अंकाय IPFT ने पार्टी ने अंगै जों 2022 नि सिनि कताल स्पोकपर्सन बॉडी जों नाम लायखा सिनि तो ओपिनियन रमानि बिसिंतियै नंबर 1 दंग सिनि सर अगुर देवबर्मा बोताबक सिनि IPFT ने ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नि तै बरमनां सिनि सर बिधान देवबर्मा AGS IPFT सेंट्रल कमिटी तै शुक्लाचरण नवातिया यूथ IPFT सेंट्रल कमिटी नि चेयरमैन तै बरमनां बुद्ध देवबर्मा सेंट्रल कमिटी IPFT ने AGS तै सिनि सर अमित देवबर्मा बहायनो IPFT ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी ने AGS तै सिनि सर बुद्ध देवबर्मा बहायनो AGS अमहाय खालाय जों 6 जननि तै कैसा IPFT ने कताल सिनि स्पोकपर्सन जों कमिटी खाजाका बरकनो सिनि ओवरऑल IPFT सेंट्रल कमिटी नि सिनि ऑफिशियली मैटर बा मीडिया रबाय कक सातानिवा बा सिनि अदर्स पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर रबाय कक सातानिवा बा सिनि अदर्स अन्य सिनि संस्था रबाय कक सालायथानिवा बरकनो सिनि पार्टी नि अंगै रिप्रेजेंटेटिव थानाय ती पार्टी नि अंगै बरकनो सालायनाय तै कैसे गंगासिनि इम्पोर्टेंट अबनो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट अबचों IPFT जखन सेपारेट स्टेट डिमांड खालायफायो ऑल इंडिया वासिनि कैसे नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट कताल हास्टे साननाय रखनि प्लेटफॉर्म दंगो जेमन सिनि आरो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट ऑफ सिनि गोबां सेपारेट स्टेट कताल हास्टे साननाय रख जेमन बुंदेलखंड तै विदर्भा बा बडोलेंड बा सिनि मेघालय दारहिल अमाहाय गोबां मानो सेपारेट स्टेट साननाय रख कुकिलैंड नि यांग कलकाता नि दंगो दार्जिलिंग नि गोरखालैंड अमाहाय गोबां मानो दंगो सिनि ऑल इंडिया वा सिनि फेडरेशन कैसे प्लेटफॉर्म दंगो आरो जागाव सिनि IPFT नि अंगै जों लंग इयर्स जों पार्टिसिपेट खालाय फायो बाय बाक्सानो जों सिनि पार्टी नि अंगै IPFT नि अंगै आरो जागाव सिनि गजाम सिनि IPFT नि लीडर सिनि बरमनां सर मेबर कुमार जमातिया बर नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि प्रेसिडेंट दंमोनि आरो जागाव दिनैबो जों सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि अंगै जों कक सालायमानि बिसिंगो सिनि कनै IPFT नि दंगो सिगांगो वाइस प्रेसिडेंट NFNS नि सिनि बरमनां सर मेबर कुमार जमातिया खरकसा यां साफां शुक्लाचरण नवातिया अंखाय NFNS नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि केसिया अंगै आं सामन खालाय दंगो सिनि सर मेबर अंखाय वाइस प्रेसिडेंट दंमोनि दिनैबो सिनि पार्टी नि एजेंडा नि मुताबिक बा जत लीडर नि ओपिनियन नि बिसिंतियै जों दिनैबो कैसे डिसीजन ना हरका आरो जागाव सिनि सर मेबर कुमार जमातिया वाइस प्रेसिडेंट नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि पोस्ट फुल फ्लाइट दंमोन जरावो दाबो सिनि कताल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नि बरमनां सर अगुर देवबर्मानो जों आरो जागाव शिफ्ट खालायलायखा बा जतनि सपोर्ट बायनो पार्टी डिसीजन ना हरजाका तै कैसे तंगासिनि पार्टी नि कताल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी कताल कमिटी फॉर्म खालायमानि यागुला बा सिनि स्टेट कॉन्फ्रेंस पायमानि यागुला सिनि कताल डिसिप्लिनरी कमिटी गरैयमै दंमोन जरावो बहायनो दिनैहायनाहाय जों सिनि अरो जागाव 7 जन तियै सिनि मिनिस्टार MLAs बा वाइस प्रेसिडेंट AGS अमाहाय रखनो तियै जों कताल कैसे 7 जन लीडर न तियै कताल IPFT डिसिप्लिनरी कमिटी खालायजाका ओमफ्राय सिनि तै दिनैनि जातासिनि डिसीजन
haina hai sini party ni activities sini all 32 division tongo 32 division o sini IPF ni division committee jeta tongmanibo jong borok ni division committee ni bisingo sini podre pod tabuk pujani sekangano sini party ni activities na haina hai jong suru khalainai ba sini party ni activities na jong haina hai start khalainai sini movement tebo senglai khnai sini party ni activities podre pod activities notiyei kai 27 tarikh sini Kanchanpur division ni bisingo sini kaisa potor lukutum panda tongo aro jagao bahaino sini kabangma leader rok sini central leader rok thangnai tebus kango bahaino sini Kanchanpur division committee jata misguide dongoi tongmani no jong haina hai katal leader rok ni bisingtiyei aro division committee bo jong strong khlai haina hai sini agini jata sini position a position jong haina hai tebisa tuwi phapinai abono tinini jata sini party ni division kai tei kaisa kai Bisramganj division bahina hai sini 27 tarikh division committee ni joto village level ni sini leader rokna tuyei parang division committee jata Chorilam RD block ni under jetongnai borokna tuyei sini kaisa workshop ara jaga bosini honorable minister sini katal minister party ni working president bo bahina thangnai amoni sate sate sini Gondasara division Gonatisa division te Nordomorpur division ba Korbok division ma kabang ma division na sini activities han hai continue jengjak khinai aboni bagai sini already kaisa party ni saka level sini kaisa top level ni leader rokna tui kaisa circular rijaka ba kaisa committee khajak tongo sini ara jagawa a leader rokna borokno overall sini state ni jota program ma borok participate khlainai kaboni bagai lokorok ni thaniba ba sini party ni nongoi amona tini ne sini salsani conference ni program decision kaya jagawa sini joto respected sini MLA hai ka sini party ni honorable general secretary bo bahina oktha chathai ni narak ni buskango narak nai boni thaniwa hina hai jaraya parja ini 25 तारीख सेप्टेम्बर 2022 रविवार पार्टी IPFT सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि सालसानी सभा आगरतला प्रेस क्लब नि गान्डारो मेडिकल हेल्थ सेंटर कॉन्फ्रेंस हॉल जों फुंबिर 11टा नि सिङै ताबुक 5टा 5:30 जों फाइलायखा फाइथानि कयेकटा सिनि एजेंडा पास खालायना जाखा जे पार्टी IPFT नो बुस्कांगो आपडेट खाय तेगुपिनि चबानो स्ट्रंग खालायनायनि बागै कयेकटा डिसिसन नाहाका आ डिसिसन रंनि बिसिंगो आपनि संनिचय किचा सकान चिनि जे मुखपात्र बो डिटेल साइ खानारिका अंखे जोंनि अमनो सानामो जोंगो जे विशेष खाय तिनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी आसुकमानि आरोनि बिसिंगो कायसा चिनि जे गाहाम खबर के चिनि 10टा जागाव वाइस चेयरमैन ब्लॉक वाइस चेयरमैन 10टा जागाव ते 2टा जागाव चेयरमैन ब्लॉक चेयरमैन एवं टोटल 12 जना ब्लॉक चेयरमैन वाइस चेयरमैन जों मानखा बरकनो जों गाहामबाय पार्टीनि तरफ থেকে তিনি लामसगो ते आरोनि साथे साथे जे चिनि ताकुप्र जे ब्लॉको चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन नि दायित्व मांखा आरो जनगणनि बागै गाहाम सामदांनानि बागै बरक बाय कगला मंखा आबुनि आगुलो सिद्धांत नाहारजाखा जे बुस्कां 27 तारिख कांचनपुर पार्टी IPFT नि कायसा बिग गैदरिंग लुकुथुम पांदांनाय आबनो करी विश्रामगंज आबनो करे जों बुस्कांगो जे धाराबाहिक भावे पेपारलैंड स्टेट हुकनि मुभमेंट नो इतिङै जनगण तैबो गानाव बाहायके तुई फाइमान आबनो तुई प्रचारनि कर्मसूचि रखना हालायजाखा आबनो करे जों नाहारखा जे नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट कमिटी नि जे दीर्घदिन वाइस प्रेसिडेंट सिनि पार्टी नि बरन गोनां आदिनि MK जमातिया दंमोन बनो
selain CSC Palwan Sukmani Vicente sini party ni je ketal organizing GS orang mana award the board mana arbo National Federation for New State Committee ni Vice President upe chung as bomong rohorna ni bagi ঠিক laita te amo haike chung am janotano 32টা sini division sini party IPF dilo chung teisa boskango upgrade khai प्रचार khai state hukni प्रचार नते bo kami hamsayo chung bahai ke borokno saiman abno nahare এবং যেসবদিন যারা ত্রিপুরালেন মাই আসার স্টেট হুড মাই আসার তিনি মুভমেন্ট খাওনায় অব আইপিএফ তিনি মুভমেন্ট ইয়া অব ত্রিপুরাসান মুভমেন্ট আবনো চংতেসা বড় রত্ন পোষণানি বাগিনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সালসানে কনফারেন্স আমরা বসকাং ভিলেজ কাউন্সিল চংমারি আবনাতে তিনি কোনো কক সাবলে জাখদা বসকাং এডিসি ভিলেজ কমিটি নি চংমারি নাতে চং আজেন্ডাও নারবে আবনো जों সঠিক সিদ্ধান্ত খাইয়া কহিনপানো বারবেলি আবনি ম্যাটার যে এডিসি ভিলেজ কমিটিনি ম্যাটার কিছু কিছু সিনি নেতারও আবনো উত্থাপন খাইমানি ইয়াগুলো তাবো যেহেতু বসকাঙ্গ পূজা একদম গানাও দंखा আবন বাগে হয়তো দুর্গা পূজা লাই থামনি ইয়াগুলো जों শুধু পার্টিনি প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট জিএস উচ্চ পর্যায়ে আচুরিয়াকৈ जों একটা সিদ্ধান্ত নাহানা হনে কক সালাইজাকা আবুনবাগে বসকা এডিসি ভিলেজ কমিটিনি পারফর্মস বাহায়नाय আবো जों বাহাইকে আরো কন্টেস্ট খাইনে আবনতে যেগুলো जों উচ্চ পর্যায়নি দুর্গা পূজানি পরে যেগুলো আচুগানা আপনো আবনো সিদ্ধান্ত নাহাজাকা আমসনো আমরা আচ্ছা মিয়া কাইসা বিজেপি র প্রেস কনফারেন্স হাবানি ফাইনাই চংবারে ফাইনাই বিধানসভা চংবারে বড় সিমিনে 60টা লড়াই খাইয়ে নেই মানে কেন নক কি আমো সাজাক দান তো ব্রক বাই ন তো এলায়েন্স দং মানে ফাইনাই চংবারে কেন এলায়েন্স কাগলাইছিনা আমা হাইতে পম হাই ব্র নন ওয়ান চং তামো মিয়াও কাইসা সোশ্যাল মিডিয়াবো যে নুখা আবো যে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা স্টেটনি যে একটা বড়কনি সম্ভবত বরং পার্টিনি মুখপাত্র উন্না খরকনি বরংনি স্টেটমেন্ট নুকা যে 60টা বিধানসভা সিট 60টা জায়গানো বিজেপি একক কন্টেস্ট খাইনে আবো বরংনি পার্টিনি বরংনি ব্যাপার তাবো সানা থাঙ্কে আপনি সঙ্গ সোশ্যাল আপনি সঙ্গ কাহাম কেন সাইমানো যে ত্রিপুরা স্টেট সব পরিচালনা খাই বিজেপি আইপিএফ টি অ্যালায়েন্স পার্টনারশিপ গভর্নমেন্ট সুতরাং আরো কখনো বুঝি থাকি মোর জানি পার্টি ন মাইলিস লানানি বাগে হয়তো পার্টিনি মুখপাত্র বা পার্টিনি বিভিন্ন রকম কক সাইনে মানো কেবা ও যে অ্যালায়েন্স তংনাইডা তংয়ে দে হিমানি জায়গাও অবনো আন হাস্তিনি লোকরনো সানানি মুসুনে যে স্টেট গভর্নমেন্ট যেহেতু অ্যালায়েন্স টং টং আবো যেসব দিনে প্রিয় টং আবো ইয়াগুলো আলোচনা নাই সালাইজাক নাই আবো যেগুলো জরা পায় না আপনি আবো ক্লিয়ার নাই যে একক দেবর 60টা বাতাইনাই বাতাইয়া আবো সবই কক সামনে আমরা